हाय गाइस मो ना जगन्नाथ बेला सांग मैंने आपण मैंने क्या कह मो आशा विश्वास आपण मैंने भल एक भल ठाऊ मो घरे अच्छी आज विकाल भिल स्टार्ट करनी गोटे खास जिनस देखमी जो भिल स्टार्ट करनी चलो तो देखुची नाच फाच ये भिल को देखु आपण मैंने जापर आमको नठ पाई किस किस काम आगिची आपण मैंने यही भिल जापर मो बाड़ी पाखु भिल स्टार्ट करनी आ नठ जीवा बाटरे केते बड़ बाट होईची आपण माने जानी परिवो नाच फाच देखंतु आज मेघ 11टा पाखु पकुची जो टिके फांका देईची चलतु आगो कैमेरा करी देखि दउजी आज केते सुंदर व्यूज आपण माने से देखि पाछो केते सुंदर लोकेशन आज देखंतु पागो आज क्या गो अछि आपण माने देखि पड़थु मु बाड़ी गछि देख पाछु नुआ घर आम पूरा आम बाड़ी केते सुंदर लोकेशन आपण माने देखि पड़थु देख पाछो एटा माने तुमे जेते उपरिबो पकिबो सेते हबो एई गछ माने एई जगह उपरिमी एई जगह पकिमी ए गुटा सारा मारी जीवो एटा अम्बर गछ ए फूल पूजा हुए ता ना अम्बर गछ देख पाछो केते सुंदर फूल हेची आपण माने देखि पारुथु देखो केते सुंदर फूल फुटीची टिके हडिया फूल फुटे थिला एई जगह नगा हितला देखंतु केते मारी जाईची गुटा सारा बाड़ी आउ एपट देखंतु एई गुटा सारा एपट गुटा सारा आपण माने देखि पारछो एटा अम्बर गछ बहुत गुटे जगह उपरी पकी दबो एटा गुटा सारा मारी जीव ता ना अम्बर गछ देखि पारछो देखंतु एई जगह देखंतु किस हेची तुम्हें जेते घास ଔଷଧ जेते मार एटा मरिबा चांस ना ता ना अम्बर गछ मरिबा ता औषध भारी में मत जण बुझी जेते घास औषध जहा पकाओ एटा मरिबा चांस ना ए किस करिया देखि परछो मो एडी सुए तो तने एई सुए काली एडी सुइची देखि परछो एई घर सुकाम हबो ना सब नोम छड़ी देछि ठाकुर घर नसी घर 3टा नोम सब छड़ी देछि एईटा गुटे बाकी अछि आ गुटे एईटी सिलिपाचो गुटे बाकी अछि एई दुईटा हबो तबे घर 5टा काम छड़ी जिवो काली नाटी पाई नठ आम नठ हुए ने आल बस भी लो आपण माने देखिथिबो ए बस नठ टिके बड़ हबो केने आपण माने जानि परिबो केने ए बस नठ बड़ करछि जानि परिबो देखि मानसो देखि रहउछि आम नसीगर तो केते सुंदर देखाछि देखो दुटा सारा 5टा हिछि आ एफरो मालपुर बसी जो गानो गानो सब ता हिछि देखि परतो देखो आगो कैमरा करी देखे रहउछि के गो गानो ता हिछि बुझु के गो गानो ता हिछि एटा कोन ता हिछि एटा पूरा डिजाइन आपण मन भाईबो डिजाइन में मालपुर बसी जो एरा एक गानो ता हिछि एटा टेप सिन तो थाइबो टेप फेर पड़ी जाइछि अपन माने देखि परथु देखो हाउ दी 3 दिन पर एटा काम चलिबो हॉल काम चलिबो देखि परथु पानी के गोटी आइछि देखो तो कांथो पानी भेलता होछि जो पानी के आइछि देखो एक नो में सोली जाइछि एटा सोलीछि
ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଦେଉଛି ନାଇଟି ଟିକେ ଦେଇକି ଏଇଟା ମାନେ ଠାକୁର ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ଏପଟ ମୁହଁ ହବ, এইটা ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର। ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏଇଠି ବସିବା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିକି ବସିବା, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିମି। ଆମ ଗାଁ ଏତେ ମାନେ ବାଟ ଘାଟ ଯାକ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି। ମାନେ ଲୋକ ଯାଇତେ ଆସିତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବାଟ କାମ ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଯେଙ୍କ ବାଟ ଅଛି ଆହୁରି 60 ମାନେ 14 କରି ଭାଳୁଛି ବାଟ। ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବାଟ ଭାଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଟା ସାରା ବଣ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ସବୁଠୁ ଭିଲ ସବୁଥର ଦେଖୁଥିବ। ଟିକେ ଛକ ପାଖକୁ ଯାଉଥିନି, କେତେ କିଆଁ ଫିଆଁ ସବୁ ଗଛ ପଟ ବଣ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ବାଟ ଏକା ବଡ଼ ବାଟ ଫାଳିଛି, ସଫା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟା ସାରା ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଛକ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛକ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଛକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖି ଦେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ବାଟ ଫାଳିଛି। ଆପଣ ନାଚ ଫାଚ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ନାଟି ବାଡ଼ି ନଠ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ବାଟ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ନଠ ଯାଇତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବର୍ଷକୁ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଥିନି କେନା ଆମ ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଓ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା କେତେ କିଆଁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ କେଗ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଦେଖ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଉ ଏ ଯେ ପାଖ ପାଖ ଗଛ ଅଛି ସବୁ କାଟା ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦଫନ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବଡ଼ ବାଟ ଭାଳିଛି ଆମ ତାଟି ପାଖକୁ, ଏଇ ଛକ ପାଖକୁ ଏପଟ ଭାଳିଛି, ଏପଟ ସିଧା ଭାଳିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ବହୁତ ଛକ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ବାଟ କେତେ ଉଛୁଳା କରାହେଇଛି। ନଥ ଯାଇତେ ଆସିତେ ବହର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରିବ। ନଥ ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ନଥ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସୁଣ୍ଡା ଗଛ ବାଜିପାରେ ନା ନାହିଁ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ମାଟି ଟିକେ ସମାନ କରିଦେବ କାଲି ସକାଳେ। ନଠ କାମ କେତେ ଆଗିଛି, କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ ନଠ ଆଜି 2 ଦିନ ହେବ କାମ ଚାଲୁଛି ନଠ କାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବ ବଡ଼ ବାଟ ଭାଳିଛି, ନଠ ଯିବା ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖିଦେଉଛି ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି କେତେ ବଡ଼ ନଠ ହେଇଛି, କେତେ କାମ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାଇଟ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନଠ ଏ ବର୍ଷ 12ଟା ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ି ହେବ ଢେର ଉଞ୍ଚା ହେବ, ଆଜି ଚୁଡ଼ି କାମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ନଟ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ। ସବୁ ବର୍ଷ କଣ୍ଟା ମାରିକି କରେ, ଏ ବର୍ଷ ନଟ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କାମ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚାଲିବ, ଚୁଡ଼ି ନଗା ହେବ। ଆଜି ନଠ ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ସଜିଟେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, କାଲି ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ସଜା ହେବ।
এটা ନେସ୍ ଭିଲ ଦେଖିବ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ନଥ କେଙ୍କ ବନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାସ୍ ଦେଖିବା ସୋ ଏତିକି ନଥ କାମ ହେଇଛି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରିଥବ ଆପଟ ଦେଇଥବ ଢେର କାମ ବାକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ପାଗ ଆଜି ଏହାକ